हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबा। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो सामाजिक विज्ञान बहिर अध्याय 9 रो जो पाठर ना होची शासकंक ठारू शासितंक पर्यंत सरकार रो प्रकार भेद। तो पिला माने एही पाठर जो प्रश्न उत्तर अछि ताको हमें एही पार्ट रे डिस्कस करबा। ठीक अछि। तो पिला माने एहा पूर्वरु ए पाठर जो सारांश बा पाठर जो विषय वस्तु को हमें गोटे वीडियो रे हमें कंप्लीट करिचे। तो एहार लिंक पिला माने तमे ए वीडियो रो आई कार्ड रे एंड स्क्रीन रे किंबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तमे पाई जिवो सेठी क्लिक करके देखि परिबो। ठीक अछि। तो आरंभ करिया चलो एहार प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को देखो पिले। तो एक नंबर क्वेश्चन पिला माने एहार देला एही अध्याय रे तुमे शिखितिबा ए जो चैप्टर रे तमे शिखितिबा जो विभिन्न प्रकार सरकार नाम थिला ताकू उल्लेख कर बोली कहिछि। देखो पिले तो एही चैप्टर पिला माने गणतंत्र सरकार, राजतंत्र, धर्मतंत्र, एक छत्रवाद आउ गोष्ठीतंत्र इमिति पिला माने बहुत प्रकार सरकार ना आसीथिला। 2 नंबर क्वेश्चन भारत रे केउ प्रकार सरकार अछि एतोडे सरकार भितर भारत रे केउ प्रकार सरकार अछि एवं एहा को सही प्रकार सरकार काहे को आजिबो। तो भारत रे मन रखितो पिला माने मुख्यतः गणतांत्रिक सरकार अछि। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो भारत रे एक गणतंत्र सरकार अछि आ एहा को गणतंत्र को जे कारण भारत रे मुख्यतः सरकार किमिति चूज होउची पिला माने इलेक्शन माध्यम बा निर्वाचन माध्यम रे। तो निर्वाचन माध्यम रे निजर प्रतिनिधि बाछिबा पई जनसाधारणकर पाखरे क्षमता अछि। एही प्रतिनिधि माने नागरिक मानक तरफरु आईन प्रणयन करंती आ शासन भी करंती आ निष्पत्ति नेबार क्षमता शेष रे जनसाधारण हाथ रे ही रही थाए। सेते में एहाकू गणतांत्रिक सरकार बोली हमें कहिबा। चला पिले 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा। तुमे जानिलो जे पिला माने समस्त प्रकार गणतंत्र रे एक स्वाधीन न्यायपालिका अछि। तो जो प्रकार गणतंत्र हो पिला माने न्यायपालिका तो नियत रूपे स्वाधीन रहिछि। तो न्यायपालिका स्वाधीन हेबा काहे की गुरुत्वपूर्ण जो जुडिशियल सिस्टम अछि ताहा इंडिपेंडेंट बा स्वाधीन हेबा काहे की गुरुत्वपूर्ण बोली तुम भाबुछ तार तीनटा कारण दियो बोली से कहिछि। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो एक स्वाधीन न्यायपालिका गुरुत्वपूर्ण हला तीनटा। प्रथम हला हे नागरिक मानकर मौलिक अधिकार आ स्वाधीनता को रक्षा करे अर्थात न्यायपालिका जदि स्वाधीन रहिबो बेले ही से नागरिक मानकर मौलिक अधिकार स्वाधीनता को रक्षा करि परिबो। 2 हला न्यायालय यह निश्चित करे जे उभय नागरिक आ सरकारक द्वारा आईन गुड़िकर निरपेक्ष भाव में पालन करा जाउछि यह भी तर्जमा करथाए। तृतीय पॉइंट हला न्यायपालिका क्षमतार अपव्यवहार को रोकी थाए एवं कौनसी पातर अंतर न करी समस्त को समान न्याय प्रदान करे। एथिपे न्यायपालिका बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। 4 नंबर क्वेश्चन हला तुमे कोन भाबो जे गणतंत्र सरकार अन्य प्रकार सरकार अपेक्षा भलो आ काहे की। तो गणतंत्र सरकार अन्य सरकारक अपेक्षा काहे की भलो देखो पिले। तो गणतंत्र को श्रेष्ठ बोली विवेचना करे जे कारण लोक माने सेमानकर प्रतिनिधि बाछन्ति एटा केवल गणतंत्र सरकार एका संभव आ समस्ते समानता आ स्वाधीनता मत उपभोग करती। नागरिक मानकर अधिकार अछि जाको मौलिक अधिकार बोली कहि परिबा आ से मौलिक अधिकार भितरे अभिव्यक्तिर स्वाधीनता मध्ये अंतर्भुक्त अछि। एटा गणतंत्र सरकार ही संभव अटे आ सरकार उत्तरदायी होंती निर्वाचन द्वारा सरकार को बदला दिया जाय पारे मध्ये। तो अन्यान्य व्यवस्था बा अन्यान्य टाइप रो सरकार रे क्षमता मुख्यतः जड़े व्यक्ति किंबा किसी गोष्ठी हाथ में थाए जहाँ समानता और निष्पत्ति नेबार लोकंकर भूमिका को सीमित कर दे थाए। सेथिबेई गणतंत्र सरकार बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो विभिन्न देश रे अनुसृत केतेक व्यवस्था प्रदान करागला तुमे सही अनुसृत व्यवस्था को उपयुक्त सरकार प्रकार सहित मेल करि परिबो कि बुझिला पिला माने। तो विभिन्न देश रे पिला माने विभिन्न प्रकार व्यवस्था अछि। तोडे क को माने जुड़े पेली कहिछि जिन देखो पिला माने समस्त नागरिकों को आईन सम्मुख रे समान व्यवहार करा जाए एटा कोथरे संभव आको जोड़ल से कहिछि। तो समस्त नागरिकों को आईन सम्मुख रे समान व्यवहार पिला माने एटा गणतंत्र रे संभव। ठीक अछि गणतंत्र रे संभव काहे देखो पिले। तो गणतंत्र रे समस्त नागरिकों को आईन आगरे समान भाबे देखा जाए। यार अर्थ होउछि जे समस्तଙ୍କର समान अधिकार आ समान दायित्व रहिछि। समस्त समान नियम अधीन जहाँ व्यक्तिगत स्वाधीनता को रक्षा करिबारे साहाय्य करे। द्वितीय आसला सरकार ग्रहण करथुवा प्रत्येक निष्पत्ति पई धार्मिक नेता मत लोड़ी थांती। धार्मिक नेतार अर्थ होउछि पिलाने एटाको धर्मतंत्र बोली आमे कहिबा। तो धर्मतंत्र कथा कहिबा तो धर्मतंत्र रे सरकार मुख्यतः धार्मिक नेता मानक द्वारा परिचालित हुअंती आ निष्पत्ति गुडी को प्रायतः धार्मिक नियम अनुसार ही निया जाय। शासन कार्य रे धार्मिक अनुष्ठान गुडी को एक मुख्य भूमिका ग्रहण करथांती। रानीकर मृत्यु पर तांको पुओ नुआ राजा हेबे तो एटा राजतंत्र आसीबो। तो राजतंत्र होची सरकारंकर एक रूप जोंठारे शासकंक पदवी वंशानुक्रमिक भाव में मिल थाए। साधारणतः एक राज परिवार मध्य
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିଁ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। 4 ଦେଖିବା ଶାସକ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକଛତ୍ରବାଦ। ତ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାଂଶ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରନ୍ତି ଆଉ ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ପିଲେ। ନିମ୍ନରେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଅଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ଦିଆହେଲା ଭୁଟାନ। ଭୁଟାନରେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ସରକାର ଅଛି? ତ ଭୁଟାନରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ନେପାଳ। ନେପାଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ବ୍ରାଜିଲରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏଟାକୁ ହାସଲ କରିବାରେ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି? ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହାସଲ କରିବାରେ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ଦେଖ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ରକ୍ଷା କରିବା। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସମସ୍ୟା ହେଲା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ହେଲା କି ଏତିକି ଜିନିଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ସୂଚନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କିମ୍ବା ବଦଳା ଯାଉଛି ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇବା, ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଲୋକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଢ଼ ରହିବ ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବଜାୟ ରହିବ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକଛତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଆଉ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତ ଦେଖ ବୋଲି ଦେଖିବା ଆମେ କିପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ କଥା ଦେଖିବା ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜତନ୍ତ୍ର କଥା ଦେଖିବା ତ ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏକଛତ୍ରବାଦ କଥା ଦେଖିବା ତ କ୍ଷମତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ଥାଏ। ଶାସକଙ୍କ ଚୟନ ବୋଲେ ନିଜର ରାଜାଙ୍କୁ ବାଛିବା ବା ନିଜର ରାଜ ତ ନାହିଁ, ଶାସନର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ବାଛିବା କଥା ଯଦି ଆସିବ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ପାଖକୁ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାର ପୁଅ ରାଜା ହୁଏ ଜନ୍ମଗତ ଭାବେ। ଆଉ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଟାଇପର ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ନାଗରିକଙ୍କ ଭୂମିକା କଥା କହିବା ତ ସରକାର ବାଛିବାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶାସକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଧିକାର ବି ନଥାଏ। ଯଦି କ୍ଷମତା ଉପରେ ସୀମା କଥା ଦେଖିବା ତ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତି। ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ରାଜବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥାଏ। ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୀମା ବିନା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପିଲା ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଲୋକମାନେ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଶାସକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଧିକାର ସୀମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୀମିତ କିମ୍ବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ପ୍ରକାରେ ଏ ପୁରା ଚାପ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, এই ପାଠର ସାରାଂଶ ଯଦି ଦେଖିନ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଆଇ କାର୍ଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।